안녕하세요, 여러분. 좋은 아침이죠? 안녕하세요. 여러분한테, 그래요. 그래. 파딜라, 늘, 이렇게 선생님 수업에 매주, 꾸준히 와줘서 고마워. 네, 선생님. 그래. 자, 아침 먹었어요, 파딜라 씨? 아침 먹었어요. 비상 고랭. 먹었어요. 아, 그래. 피상고랑 먹었구나. 왜 안 먹었어요? 밥 왜 안 먹었어요? 밥 먹어야지. 여러분, 아침은 밥이 중요해요. 알죠? 네. 그래요. 잠시만요. 네, 우리 시작하겠습니다. 이거는 했죠? 지난주 우리 미음을, 이게 어미예요, 어미. 인부한을 배웠는데, 그쵸, 여러분? 정결 어미. 그런데, 미음 itu kita pakai pada saat apa, 여러분? 아직 기억나요? Untuk mencatat. 그렇죠. mencatat ya, meninggalkan pesan, kita taruh pesan gitu ya. Nah, intinya sebenarnya sih buat memberitahukan ya teman-teman, memberitahukan. Jadi kalau di grup chatting itu sering sekali ya gitu ya, grup chatting, ya chatting banget. Deh, untuk memberitahukan kayak Keke tuh tugasnya nail hey isem gitu loh ya. Nail hey si isem dan sebagainya gitu ya, jam berapa. 왜 안 될까요? 해야 되는데. 네, 연습 좀 해볼게요. 일단은 모기를 잠깐만요. 이게 메모를 전하다 인도네시아 말로 뭐예요? 여러분, 메모를 전하다 무슨 뜻이에요? 메모를 전하다? 인도네시아 말로 bahasa apa 메모를 전하다 artinya apa 여러분? 여러분 복습을 진짜 했어요? benar-benar latihan kan? Berapa? Mengambil catatan, Sam. Berapa? Mengambil catatan memo. Mengambil catatan memo. Menyampaikan catatan, Sam. 그렇지. menyampaikan memo ya, 여러분 sebenarnya pesan gitu kan, catatan yang berisi pesan gitu ya. 메모를 전해드리겠습니다 gitu ya kan. Ada yang nelpon, orangnya 자리를 비웠어요. Terus akhirnya 메모를 전해드릴까요 gitu ya. 메모 남겨드릴까요 gitu. Itu artinya mau saya sampaikan pesannya gitu kan. Gitu kan. 알겠습니다. 메모를 ya misalnya Alma telepon sama Heong gitu ya. Misalnya Alma telepon sama Fahira gitu kan. Fahira nggak ada di tempat yang terima gitu ya. Lalu Keke tanya sama Fahira, 안녕하세요. Fahira sih 좀 부탁드립니다. 지금 자리를 비웠어요 gitu ya. 자리를 비우셨어요 gitu ya. Artinya apa? Tidak ada di tempat ya. 자리를 비우셨습니다 atau apalagi 비슷한 거 뭐예요, 여러분? 자리에 안 계세요, gitu ya, 안 계십니다, gitu ya. Terus ditawarin sama apa namanya, sama Keke, gitu kan? Ini yang ngomong Keke. 메모를 남겨드릴까요? 메모 남겨드릴까요? gitu kan? Mau saya bantu tinggalkan pesan, gitu loh. Gitu ya. Mau saya bantu tinggalkan pesan, 남겨드릴까요? gitu kan? Lalu dijawab sama Alma, 네, 메모 좀 부탁드립니다. 네, 메모 좀 부탁드립니다.
Udah. Jadi karena penting gitu ya. Terus Keke bilang 알겠습니다. 알겠습니다. 메모를 전해드리겠습니다. gitu. Isi memonya apa? 알겠습니다. 메모를 전해드리겠습니다. 전해드리겠습니다. Baik, saya akan sampaikan pesannya untuk Anda gitu ya. Jadi kenapa nggak pakai conada? Conada saja karena kan ini melakukannya untuk orang lain kan. Jadi saya akan sampaikan pesannya untuk Anda gitu ya. Itu melakukannya untuk siapa? Untuk si Alma gitu kan. Karena Alma kan sebenarnya kan maksudnya orang yang baru ditemui gitu kan, bukan orang yang akrab gitu ya. Jadi kita biasa pakai honorific gitu. Pakai nopimal, 알겠어요 여러분? Ngerti ya? Itu memo를 전하다. Saya akan menyampaikan pesan. Kalau ini memo 남겨드릴까요? Mau saya bantu sampaikan pesannya gitu ya teman-teman. Ingat ya, ada kata deridanya di sini pasti melakukannya bukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, tapi melakukannya untuk orang lain dan orang lainnya itu yang ada yang entah itu atasan kita atau orang yang lebih tua atau orang yang sebenarnya seumuran sama kita atau bahkan yang lebih muda cuman memang tidak dikenal gitu ya, anggap itu customer, anggap itu lawan bicara yang kita nggak tahu umurnya, maka kita pakai pakai katanya benar ya nopimar gitu ya. Nih memo 좀 부탁드립니다. Iya boleh tolong disampaikan pesan saya gitu ya. Oke, ngerti sampai di sini bisa tolong dibaca dulu. Ini contoh bukan contoh 잠깐만요. 이거 contoh가 없네. ini urutannya kan ya. ini 누구야? 누구예요? 이 여자는 누구예요? 잘 모르겠어. 그거 apa? 그거. Oh, ini sebenarnya tadi Alma ya kan? Yang telepon Alma kan? Yang terima Keke, nanyain siapa di sini? Nanyain siapa? Butin. Hongbotim Jim anak gitu ya. Siapa yang mau jadi Alma? Siapa yang mau jadi Keke? Paling Jum hajo. Saya menjadi Alma, saya. 네, 알마 그래요. 리피 알마로 하고 네. 크크는요? 누가 크크가 되어줄래요? Saya, Sam. 알겠어요. 네, 하세요. 사연은 누구지? Dewi, Sam. 네, 시작. 여보세요. 홍보팀 주임 아나입니다. 임수지 과장님 계십니까? 지금 다른 부서에 가셨습니다. 메모를 남겨드릴까요? 네, 메모 좀 부탁드립니다. 내일 회의가 오후 2시에 있습니다. 회의나 회의. 회의. 내일 회의가 오후 2시에 있습니다. 네. 네, 알겠습니다. 과장님이 오시면 메모를 전화드리겠습니다. 네. 드릴게요. 아우 잘했어요. 네, 과장님이 감사합니다. 오시면 메모를 전해드릴게요. 네, 감사합니다. 여보세요, 홍보팀 주임 하나입니다. 주임 apa teman-teman 주임? 시끄럽네. 아침부터 이 트러크가 왜 여기 들어왔는지. 시끄러워. 뭐예요, 여러분? 주임? 슈퍼바이저. 맞아요. supervisor. 그래요. halo, halo. Saya Ana dari 홍보팀 여러분. Public relation ya sebenarnya ini. Kalau di kantor itu PR apa ya 홍보팀 itu ya? PR biasanya teman-teman ya. Bagian publikasi atau satu lagi apa teman-teman? Bukan publikasi. bagian 까먹었네. 인도네시아 말로 뭔지 모르겠네. 기억이 안 나서. apa sebutin 여러분 bagian Dokumentasi. periklanan.
Ah, itu kalau periklanan lebih ke fokus ke iklan dong nanti kan. Oke, Humboldt tim ini humas oke 좋아요. humas 고마워. Masih ini humas ya Robun humas. Jadi hubungan masyarakat memang dia nanti yang akan dia yang terus apa ya Robun 우리 회사 이미지를 알려주는 일을 아니면 업무를 하는 부서예요. 홍보팀. 뭐 신제품이 있으면 이 부서도 담당하고요. 알겠죠? 그래요. 고맙습니다. Kim Suji Kwajangnim 계십니까? Ada Pak Manajer ini Kim Suji ini perempuan ya Rabun. Ada apa ya Rabun manajer Kim Suji gitu kan? Oh 지금 잠깐 다른 부서에 가셨습니다. Sebentar pergi ke bagian lain ya sebentar gitu kan? 메모를 남겨드릴까요? Anda mau saya tinggalkan pesan untuk beliau gitu kan? 네. 메모 부탁드립니다. Iya, tolong disampaikan pesannya gitu ya. Tolong dicatat. Jadi, maksudnya memo di sini adalah ya memo di sini tolong maksud saya memo di sini adalah pesan catatan berisi pesan saya gitu loh. Jadi ya tolong apa namanya disampaikan catatan pesan saya gitu ya. Besok ada rapat jam 2. Nih 알겠습니다. Kalau nanti beliau datang saya akan sampaikan. 전해드릴게요. 전해드릴게요nya itu apa namanya melakukan sesuatunya ya. Saya akan sampaikan untuk Anda di situ ya. 감사합니다. 네, 자, 모기가 있어요. 우리 동료 전화를 대신 받았습니다. 우리도 연습을 할 거예요, 여러분. 두 번째 연습은 한번 안내를 먼저 읽어볼까요? kita baca petunjuk itu ya. 동료의 전화를 대신 받았습니다. 무슨 뜻일까요, 여러분? 동료의 전화를 대신 받았습니다. Jadi anggap Anda menerima telepon gitu ya, menggantikan atau mewakili 동료 apa ya Rebun? 동료? rekan. Betul, rekan Anda gitu ya. 동료에게 전달할 내용을 보기와 같이 메모하십시오. Gitu. Jadi kita tuh disuruh coba bikin catatan pesan gitu loh dari isi telepon dari maksudnya dari teman kita gitu, dari rekan kita. contohnya 보세요. 보기 보세요. 회의 시간을 늦추고 싶습니다. 그만 apa ya 여러분 늦추고 싶습니다? Menunda. Menunda, kira menunda gitu ya, menunda atau memperlambat, maksudnya mundurin gitu ya, mengundur gitu ya, mengundur atau memundur, diundur aja berarti mengundur ya, bukan memundur ya. Jadi ingin mengundur, jadi yang nelpon itu pesannya adalah ingin mengundur jam rapatnya gitu loh. Maka nanti di memonya itu yang ditulis apa 전화 사람 siapa yang telepon gitu kan, lalu isi teleponnya apa 회의 시간을 늦추고 싶음 gitu. Oke, nomor 1 siapa yang mau nih nanti 여러분 말해주고 선생님 써줄게요. Dila. 네, 딜라오. 네. 월급이 안 들어왔습니다. 전화한 사람 Ria Derry. 내용 월급이 안 들어왔음. 내일. 내용nya 월급이 안 들어왔음. 내용 월급이 안 들어왔음. 네, 맞아요. 월급이 안 들어왔음 gitu ya. Ini Ria Derry-nya dari mana nih sebenarnya? Mungkin dari ini paling kompleks. Kenapa gaji saya belum masuk gitu ya? Mungkin nelfonnya ke bagian apa ya Robun? Kemarin bagian keuangan apa ya Robun? Bagian keuangan. Iya, hegebu ya Robun, hegebu atau ada lagi namanya cemubu gitu ya, cemubu. Beda-beda ya bagiannya teman-temannya, terserah mereka mau pakai istilahnya apa. Jadi umumnya seperti ini, tapi tidak semua kantor itu menggunakan istilah yang sama gitu ya. Jadi hegebunya itu dia nelpon ke siapa nih, nggak tahu dia namanya siapa lah ya. 누군지 모르겠어요. Mungkin ini Kim bagian keuangan itu biasanya yang ngurusin kayak gitu paling dari mulai kalau manajer mah udah semua. 여러분 결제 dong nggak 결제?
Kalau yang namanya manajer itu kalau mulai dari Kwajang, Cajang ke atas gitu ya, sampai Bujang saya nulisnya harusnya ke atas ya, kenapa bawah seolah-olah yang tingginya Kwajang. Tapi sekeo. Jadi maksudnya tuh biasanya yang ngurusin penggajian itu yang kalau kita bilang yang hitung-hitungnya, yang tungnihejunen saram은 mungkin dari kalau mulai dari Sawon ya Robun, ya kan, lalu apa Juim sampai Deri. Ini mereka yang ngurusin. Nah, nanti keluar tuh misalnya gajinya siapa nih namanya, Ria berapa, Dila berapa gitu bulan ini ya, Keke berapa gitu kan. Udah jadi misalnya sekian-sekian nanti dibikin approvalnya Kyolje. Nah, yang Kyolje ini umumnya dari mulai apa teman-teman, dari mulai saya nulisnya selalu ke bawah nih. Pokoknya dari Kwajang yang approval ya, lalu Bujang, terakhir Sajang gitu ya. Jadi harus ada sampai approval Sajang baru bisa kita digaji. Sama kami pun begitu ya Rebun di kampus gitu ya. Penggajian itu harus sampai approvalnya siapa? Pengunjang. Sampai Pak Rektor harus tanda tangan ya Rebun, baru bisa keluar gajinya gitu. Luar biasa nggak sih? Kita juga sama kayak gitu. Tapi kayaknya kalau setahu saya ya penggajian di UNAS itu kalau pengunjang itu sampai keluar approval yang mau dikeluarkan misalnya sekian ratus juta buat gaji gitu ya. Jadi sebenarnya nanti Cungjang itu cuman menandatangani uang yang harus ditarik itu berapa. Karena kan yang bisa mengambil uang kampus itu sebenarnya saya jadi cerita banyak nih. Yang bisa mengambil uang kampus itu sebenarnya apa namanya harus ada tanda tangan rektor gitu ya. Uang keluar masuk gitu. Tapi kalau sistem penggajian itu sudah boleh diproses itu, kalau di bagian keuangan UNAS-nya, Heigebu, UNAS Heigebu gitu ya, sudah sampai kalau di UNAS itu sebutannya sampai Bujang ya, jadi sampai Bujang aja, sampai wakil direkturnya aja di sini. Kita sebutnya UNAS itu kepala apa ya Rebung? Kepala keuangan UNAS gitu ya. Kalau sampai sini sudah dapat approval, berarti nanti sekretaris di sini atau bagian bendahara di sini itu akan bawa uang sejumlah 1 miliar untuk gaji bulan ini ke Songjangnim. Songjangnim nih uang gaji tahun bulan ini 1 miliar harus ditarik gitu, harus dioperkan ke semana-mana gitu. Kurang lebih kayak gitu prosesnya ya Rebun ya. Nah, kalau di bagian itu biasanya yang mengurus itu keroncok-keroncoknya, bener gak sih Rebun? yang kalau kita bilang apa sih Rebun, yang pembukuannya, yang apa namanya, yang jongsan apa ya Rebun, jongsan, yang kalkulatingnya gitulah, yang ngitungin berapa, ngaliin berapa bulan ini, itu biasanya mulai dari staff, supervisor sampai asmen gitu ya. Tapi setelah udah selesai nanti pertama dirinya akan kasih ke Kwajangnim ini apa namanya gaji untuk bulan ini gitu ya, tolong di approve gitu kan. Nah, Kwajangnya udah selesai sama ya si Deri akan dibawa lagi ke Bujang, dari Bujang udah selesai dibawa lagi ke Sajang gitu loh. Biasanya nanti yang bawa ke apa dari Kwajang, yang bawa ke Bujang itu nanti Kwajangnim, nah Kwajangnim itu Bujangnim akan bawa lagi ke Sajang gitu. Atau di sini kan udah mulai sekretaris ya, jadi sekretaris masing-masing nanti yang saling tukar menukar Kyolje Soryu sebutannya. Jadi dokumen approval gitu ya, Kyolje Soryu가 Kyolje Soryu를 보통 비서가 알아서 이렇게 넘겨줄 거예요, 여러분. 다른 부서가 아니고 뭐 부장님께 아니면 사장님께 넘겨 드릴 건데, 근데 직접 드리는 건 아니고 보통 비서를 통해서 넘겨줄 거예요. 알겠죠? Gitu ya. Oke. 자, berikutnya 제품에 문제가 생겼습니다. Siapa yang mau? saya 네, 하세요. 제품에 문제가 생겼습니다. 전화한 사람 김수지 과장. 내용 제품에 문제가 생겼습니다. Iya, jadi teman-teman nanti kalau kerja di perusahaan Korea udah masuk, misalnya dari Korea ada telepon gitu kan, di Korea itu Kim Suji Kwajang misalnya namanya dan nama posisinya itu Kwajang. Ada yang telepon, nah kebetulan cari misalnya Kim In-chol, misalnya Kim In-chol 차장님nya 자리에 앉으십니다 gitu kan ya. Atasannya si
atasannya yang terima telepon itu lagi nggak ada di tempat ya. Nah, berarti teman-teman itu nanti, jadi misalnya nih Dila kerja di perusahaan Korea, terus dapat telepon dari Kim Suci Kwajang yang ada di Korea. Tapi kebetulan atasannya Fadila itu kan Chajang Nim ya, Kim In Chol Chajang Nim gitu kan ya. Senior manager Kim In Chol lagi nggak di tempat, Dila akan bilang, 지금 자리에 안 계십니다 gitu kan. 메모를 남겨드릴까요? 네, 메모 부탁드립니다. 네, 알겠습니다. 내일 김수지 과장 bilang 내일 apa namanya? 신제품에 문제가 생겼습니다 gitu ya. Udah gitu aja. 제품에 문제가 생겼습니다. Nanti Dila nulisnya 제품에 문제가 생겼음 gitu ya. Atau bisa ditambahkan misalnya 제품에 문제가 생겼습니다. 회의가 필요합니다 gitu. 회의가 필요합니다 artinya apa, 여러분? Perlu rapat. perlu rapat. 그래서 제품에 문제가 생겼습니다. 회의가 필요함 gitu ya. 회의가 필요함. Oke? 네. 자, yang terakhir 누가 할까요? 3번. 저요, 쌤. 네. 네. 다음 주에 거래처와 회의를 할 것 같습니다. 회의를 할 것 같습니다. 전화한 사람 이민수 대리. 내용 다음 주에 거래처와 회의를 할 것 같음. 할 것 같습니다. 같음. 할 것 같음. Kan kata dasarnya hal got kata. Hal got kata kan, kalau konsonan pakainya kalau vokal pakainya diem aja gitu ya. Iya. Gorecho 여러분 masih ingat gorecho apa ya, 여러분? klien. Iya, klien kita ya, 여러분 ya, klien kita gitu ya. 네, 여기까지 질문 없죠? 이어서 하겠습니다. 연습 말해 봅시다. 여러분, ini siapa ngirim WA ini? Halo semua. 좋아요. 그거 바꾸고 있구나. 알겠어요. 자, 대화를 듣고 모기처럼 메모해 보세요. 알겠습니다. 여러분, 준비하세요. 선생님, 듣기를 들려줄게요. 잠시만요. 16. 파트 2. 소리가 나와요, 여러분? 나와요, 선생님. 나오죠? 알겠습니다. 일단 하기 전에 어떻게 하는지 먼저 살펴볼까요? 나빠는 맨날 이래. 방해가 되는데. 여러분, 나빠한테 문자를 보내주세요. 그래요, 여러분. 대화를 듣고 모기처럼 메모해 보십시오. 너무 안 보이네. 자, 1번. 자, 모기 먼저 할까요, 여러분? 모기. 누가 읽을까요? 모기 읽어주세요. 난데쌤. 네. 조원 과장님께 전화한 사람 인사팀 이민수 대리. 내용 내일 점심 약속 시간을 확인하려고 전화했음. 후원 대림. 그러면 전화를 누가 받았어요, 여러분? 전화를 누가 받았어요? 이민수 맞아요. 흥 대리. 약간 전화를 받은 사람은 메모를 남겨준 사람이에요. 알겠어요? 메모를 써준 사람이에요.
Jadi yang nerima itu yang menuliskan pesan ini ya, 여러분. memo ini. 그러면 전화를 받은 사람 흥엉이라면 전화를 한 사람이 누구예요? 이민수 대리. 이민수 대리. 이민수 대리. 네. 그러면 이민수 대리가 대리는 누구한테 전화를 했어요? Tuan 과장님. 네, 도원 과장님. 왜 전화를 했어요? 메모를 왜 전화를 했어요? 내일 점심 약속 확인. 맞아요. 내일 점심 약속 시간을 확인하려고 전화를 했어요. 그래요, 여러분. 근데 이민수 대리 자리에 안 계세요. Jadi 여러분 nanti ini udah default ya. Yang perlu 여러분 tulis itu sebenarnya neongnya saja. Jadi kalau nulis memo nanti tulisnya dengan cara seperti ini ya, 여러분. Bisa jadi nanti UTS-nya saya suruh bikin memo seperti ini ya. Tuan 과장님. Jadi kepada siapanya nelponnya gitu ya. Yang nelpon siapa gitu ya. Lalu isi teleponnya apa, terus nama teman-teman yang nulisin memo siapa. 알겠어요? 자, kita dengarkan yang nomor 1 ya, 여러분 ya. 말해봅시다. 대화를 듣고 보기처럼 메모해 보십시오. 보기. Masih contoh ya, teman-teman. 여보세요? 인사팀 대리 이민수입니다. 뚜원 과장님 계십니까? 통화 중이십니다. 메모 남겨드릴까요? 네. 내일 점심 약속 시간을 확인하려고 전화했습니다. 1번. 여보세요? 리아 대리님 계십니까? 지금 안 계십니다. 메모 남겨드릴까요? 네. 저는 영업팀 차장 자오웨이입니다. 우리 회사 텔레비전 가격을 알고 싶어서 전화했습니다. 다시 한번 듣겠습니다. 여보세요? 리아 대리님 계십니까? 지금 안 계십니다. 메모 남겨드릴까요? 네. 저는 영업팀 차장 자오웨이입니다. 우리 회사 텔레비전 가격을 알고 싶어서 전화했습니다. 2번. 여보세요? 아나 주임님 계십니까? 지금 안 계십니다. 메모 남겨드릴까요? 네, 서울광고 강미나입니다. 신제품 광고 내용을 결정해야 해서 전화했습니다. 네, 알겠습니다. 메모 전해드릴게요. 다시 한번 듣겠습니다. 여보세요? 아나 주임님 계십니까? 지금 안 계십니다. 메모 남겨드릴까요? 네, 서울광고 강미나입니다. 신제품 광고 내용을 결정해야 해서 전화했습니다. 네, 알겠습니다. 메모 전해드릴게요. 3번. 여보세요? 박지원 부장님 계십니까? 출장 중이십니다. 메모 남겨드릴까요? 네, 가나무역 과장 김희수입니다. 내일 오전에 외근이 있어서 회의 시간을 변경했으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 메모 전해드리겠습니다. 다시 한번 듣겠습니다. 여보세요? 박지원 부장님 계십니까?
출장 중이십니다. 메모 남겨드릴까요? 네, 가나무역 과장 김희수입니다. 내일 오전에 외근이 있어서 회의 시간을 변경했으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 메모 전해드리겠습니다. 파트 네, 여러분 잘 들었죠? 자, 1번, 2번, 3번이 있는데 1번 누가 하고 싶어요? 여기에다가 직접 전화 내용을 써주세요. 여러분 거기 note 있잖아요. 거기 메뉴가 ada menu di atasnya 여러분 ya note ada tulisan note apa ya kalau nggak salah di atas. 있어요. Yang pakai handphone, pakai PC semuanya ada ya 여러분 ya. Silakan siapa yang nomor 1 taruh 여기다가 써주세요. Kayak saya nulis kayak gini ya 여러분. Ini saya pakai fungsi note apa ya kalau nggak salah. Kalau di handphone tuh sebutannya note. 지금 하세요. 선생님 tunjuk할까요? 다시야 해줄래요? 다시야? Jadi, oh my god. Jadi kalau di HP itu ada tulisan atau bentuk kayak pensil gitu ya, 여러분. 그거 누르면은 쓸 수 있어요. Itu siapa yang nulis? Itu Sam yang nulis itu. Dari HP Sam. 알겠어요? Iris. Sam, saya bisa, Sam. 네, 하세요. 리사? Iya. 그래요. 여기다가 써주세요. 네. 리사 1번 해주세요. 잠시만요, 선생님. 네. Nggak apa-apa karena pakai mouse ya, jadi begitu. Kalau Sam itu pakai alat, jadinya tulisannya bagus. 1번 누가 할까요? Susah, Sam, bentar. 괜찮아요. 천천히 하세요. 텔레비전 가격이요. Susah, Sam. 괜찮아요. 이렇게 연습하는 거죠, 뭐 이래서. Sampai yoga. 알고 싶어. 네, 알고 싶어요. 싶음 berarti dong. Oh, 잘했어요. 네, 좋아요. 그래요. 그 영업팀 좌우의 사장님이 리아 대리님한테 전화를 했는데, 그 리아 대리님과 이 대화를 하려고 해서 전화를 했는데, 리아 대리님이 자리를 비워서 이렇게 메모를 남겨주셨어요. 남겨줬는데, 그 메모 내용이 뭘까요? 텔레비전 가격을 알고 싶어요. 알고 싶음. 이렇게 써주었어요. 네, 1번은 그 리사가 해줬고요. 여러분 2번, 3번이 있어요. 2번, 3번 누가 할까요? Siapa yang hapus barusan Risa ya? 네, 2번 누가 할까요? 아시아? 네, 제가 할게요. 그래요. 3번 준비하세요. 3번. 3번 누가 할 건지 미리미리 정해 주세요. 네.
Sambon ini bisa sama-sama nih ditulis nih Sambon. Sambon 누가 할까요? 누가 좀 해주세요, 3번. 리피 할까요? 리피? 네. 너무 커. 리피 gede banget satu berarti cuma nanti kak. Soalnya pakai itu ya, pakai apa namanya mouse kan. Saya soalnya pakai pulpen khusus. 신제품 광고를 여러분 그 실제로는 여러분 글씨가 이렇게 나쁘지는 않죠? 그래요. 다시야 이렇게 좀 그래도 이렇게 좀 깔끔해 보이거든요, 여러분. 그죠? 선생님 보기에는 다시야 글씨가 직접 보지를 못했지만 좀 예쁠 것 같아요. 조금 다르죠? 비교를 해보면 조금 다르죠? 이게 되게 그래 이거는 그래도 되게 어수선하지 않아요. berantakan하지 않아요, 여러분. 그래요. 회의 시간을 변경했으면 좋겠음. 네, 잘했어요. 자, 이해했죠? 여러분, 오디오 듣기 내용을 그렇게 어렵지는 않죠? 네, 알겠어요. 그러면 수고했어요. 수고했고, 우리 다음 연습을 이제 할게요. 여러분은 한국어로 전화를 받고 메모한 적이 있어요? 여러분? 없어요. 없어요. 그래요. 없어요. 그런데 곧 있을 거예요, 여러분. 이제 다음 학기 졸업하니까 네, 여러분은 선생님 생각에는 바로바로 취직을 할 거예요. 그래서 빨리빨리 메모를 어떻게 적어야 할지 익숙하고 아니면 빨리 익혔으면 좋겠어요. 2번 고래초와 전화 대화입니다. 여러분도 다시 듣기를 오디오를 리스닝을 들을 건데 먼저 그러니까 듣기를 듣고 다음 질문들은 2번, 1번, 2번 질문에 답해줘야 돼요. 알겠어요? 자, 1번
질문이 뭘까요? 인드라 맞아요? 인드라 씨는 왜 전화했습니까? 인드라 씨는 왜 전화했습니까? 그래서 이 질문들을 잠시만요. 2번은 늘은 내용과 같으면 O, 다르면 X로 표시하세요. 그래서 질문은 뭐예요? 여자가 남자에게 전화했습니다. 맞는지 틀린지 들으면서 잘 생각해 보세요. 그리고 김수지 과장을 출장을 갔습니다. 많은지 틀린지 같은지 다른지 들으면서 한번 기억을 해보세요. 알겠어요? 네, 지금 듣겠습니다. 17. 해봅시다. 나와요, 여러분? 2번. 네. 거래처와의 전화 대화입니다. 다음을 듣고 질문에 답하십시오. 연구개발팀 이수미입니다. 안녕하세요. 저는 구매팀 주임 인드라입니다. 김수지 과장님 계십니까? 죄송하지만 지금 출장 중이십니다. 실례지만 언제쯤 오세요? 이번 주 수요일에 오세요. 메모 남겨드릴까요? 네. 신제품 디자인을 변경했으면 좋겠습니다. 회의 때 말씀하신 디자인은 제작에 돈이 많이 들어서 할 수 없습니다. 네, 전해드리겠습니다. 감사합니다. 다시 한번 듣겠습니다. 연구개발팀 이수미입니다. 안녕하세요. 저는 구매팀 주임 인드라입니다. 김수지 과장님 계십니까? 죄송하지만 지금 출장 중이십니다. 실례지만 언제쯤 오세요? 이번 주 수요일에 오세요. 메모 남겨드릴까요? 네. 신제품 디자인을 변경했으면 좋겠습니다. 회의 때 말씀하신 디자인은 제작에 돈이 많이 들어서 할 수 없습니다. 네, 전해드리겠습니다. 감사합니다. 네, 해봅시다. 다시 들어요? 2번. 아니면 괜찮아요? 거래처와의 전화 대화입니다. 다음을 듣고 질문에 답하십시오. 다시 들을까요, 여러분? 아니면 괜찮아요? 다 이해했어요? 괜찮죠? 네, 괜찮아요. 얘기해 주세요. 다시 들어요? 아니면 안 들어도 돼요? 다시 들어요, 선. 다시 들어요? 그래요. 한 번만 다시 들을게요. 연구개발팀 이수미입니다. 안녕하세요. 저는 구매팀 주임 인드라입니다. 김수지 과장님 계십니까? 죄송하지만 지금 출장 중이십니다. 실례지만 언제쯤 오세요? 이번 주 수요일에 오세요. 메모 남겨드릴까요? 네. 신제품 디자인을 변경했으면 좋겠습니다. 회의 때 말씀하신 디자인은 제작에 돈이 많이 들어서 할 수 없습니다. 네, 전해드리겠습니다. 감사합니다. 다시 한번 듣겠습니다. 연구개발팀 이수미입니다. 안녕하세요. 저는 구매팀 주임 인드라입니다. 김수지 과장님 계십니까? 죄송하지만 지금 출장 중이십니다. 실례지만 언제쯤 오세요? 이번 주 수요일에 오세요. 메모 남겨드릴까요? 네. 신제품 디자인을 변경했으면 좋겠습니다. 회의 때 말씀하신 디자인은 제작에 돈이 많이 들어서
할 수 없습니다. 네, 전해드리겠습니다. 감사합니다. 해봅시다. 네. 네. 선생님, 여러분 1번, 2번 문제를 풀기 전에 선생님 먼저 여러분에게 몇 가지를 질문할게요. 자, 누구한테 전화를 했어요? 누가 전화했어요? Gumetim, Juim, Indra. 맞아요. 구매팀. 근데 회사를 말하진 않았죠? 어느 회사인지, 아니요. 그죠? 그래요. 같은 회사인지 잘 모르겠네. 아니면 거래처 사람인지 잘 모르겠죠. 하여튼 그 전화를 한 사람은 구매팀 인드라. 직업이 뭐예요, 여러분? 자바탄이 해봐. Juim. 네, 인드라 주의. Juim. 누가 전화를 받았어요? Isu. 연구개발 연구개발팀. 연구개발팀 누구요? 이름이 이수미. 뭐예요? 연구개발팀 이수미. 네, 연구개발팀 이수미. dari RNG 연구개발팀 이수미. 근데 구매팀 인드라 주임은 왜 전화를 했어요? 신제품 디자인을 변경하고 있어. 뭐라고요? 잘 안 들려요. 다시 크게 좀 말해줄래요? 신제품 디자인을 변경하려고. 네, 맞아요. 왜 전화했어요? 왜 전화? 왜 전화? 신제품 디자인 변경하려고 해요. 그죠? 맞아요? 네. 그래요. 왜 신제품 디자인을 변경하려고 해요? 왜? Jejakton 제작돈 많아서. 맞아요. 제작 itu artinya pembuatan ya, 여러분 ya. Kalau kita bilang manufakturnya ya, biaya produksinya, pembuatannya 제작이. Jadi maksudnya desainnya itu terlalu complicated, 너무 복잡하고. Jadi 제작에 비용이 atau 돈이 많이 들어서요. Terus. 야, 많이 들어서. 그래요. 근데 누구지? 잠시만요. 원래 구매팀 인드라 주임은 김수지 과장님한테 전화를 하려고 했잖아요. 김수지 과장님과 그 대화를 좀 하려고 했는데 자리에 없잖아요. 자리에 왜 없을까요? 왜 사무실에 없을까요? Kimsuti Gwajangan Cujang을 출장장? 출장을 가고 있어요. 그렇죠. 언제 와요? 이번 주 수요일 오세요. 네, 이번 주 수요일에 와요. 그래요, 여러분. 우리 다 전화 내용을 알아보았습니다. 이제 1번, 2번 문제를 같이 풀어볼까요? 1번은 인드라씨는 왜 전화했습니까? 1번이에요, 2번이에요, 3번일까요? 2번 딩동댕. 그래요. 2번에 1. 여자가 남자에게 전화했습니다. 아니요. 아니요. 이거 거꾸로 돼 있죠. 원래 남자가 여자에게 전화를 했습니다. 이면 맞는 거죠. 그래요. 이렇게 돼 있으니까 드린 거예요. 2번은요. 맞아요. 네, 맞아요. 동그라미예요. 이거는 X예요. 그래요. 알겠습니다. 좋습니다, 여러분. 자, 대화를 다시 듣고, 이거 여러분, 선생님이 할 일이 아닌데, 빨리빨리 해야 돼요, 여러분. 그래서 다시 한번, 다시 들을 필요가 없는 것 같은데, 여러분 아직 기억나죠? 전화 내용.
Ya, masih ingat kan kayaknya. ya? Masih ingat dikit, Sam. 그래요. 자, 여러분 이야기를 해주고 선생님 이렇게 써줄게요. 전화한 사람 누구? Gumetim. Gumetin. 맞아요. 선생님 써줄게요. 구매팀 인드라주님. 전화 내용은요? 신제품 Designing. 디자인을 신제품 디자인 변경하려고 함. 잘했어요. 변경하려고 함. 디자인 제작에 Tony 돈이 Mani 많이 들어왔어. 돈이 들어왔음. 많이 많이 들었음 gitu ya. 들었어요. Terusem boleh atau kalau misalnya belum terjadi boleh menjadi gini. Kan delda kata dasarnya 여러분. gitu ya. Jadi doni delda itu artinya memakan banyak uang ya, enggak memakan banyak uang. Doni delda aja itu memakan uang gitu ya maksudnya. Jadi kalau misalnya mau banyak ya tinggal tambahkan doni mani delta. Tapi kata dasarnya adalah doni delda itu artinya memakan biaya, memakan uang gitu ya. Gitu ya 여러분nya. 그래요. 됐죠? 알겠습니다. yang saya tulis, saya minta hapus. 이게 뭘까요? 회사에 전화를 받을 때 서울식품 메이커입니다. 돈은 한 포대 만입니다. 저런 회사 이름, 부장을 말하기, 자고 이름을 말합니다. 또 다른 직원이 자리에 없어서 그 직원은 전화를 다시 받으면 대신 받았습니다. 연구 받은 정해진다 라고 말씀해 주신 apa artinya? 자, 우리 ini ada tips 여러분. Jadi call manners at work. Jadi etikanya kayak gimana sih 여러분? Kalau kita menerima telepon gitu ya. Kita baca bareng-bareng yuk. enggak, saya yang baca 여러분 yang artikan ya. 회사에서 전화를 받을 때는 서울식품 마이클입니다. gitu. Jadi nyebutnya seperti itu ya. 여보세요. Sama aja kayak di Indonesia ya. Selamat pagi. PT Indofood dengan Mutia gitu kan ya Ruben ya. Kayak gitu ngomongnya. Selamat pagi, PT Indofood dengan Mutia di sini, ada yang bisa dibantu gitu ya Ruben. Kalau di sana gimana buka teleponnya ya Ruben? 서울식품 nama PT-nya. 안녕하세요. 서울식품 Tasya입니다 gitu ya. Atau gimana sebutin bagiannya. Jadi teman-teman kalau terimanya teman-teman nelponnya ke perusahaan lain gitu, sebutkan nama PT-nya. Kalau misalnya teman-teman nelpon ke bagian lain di satu perusahaan, sebutin nama bagiannya. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya Tasya kerjanya tadi di Namuyok gitu ya, Namuyok gitu ya. Berarti misalnya Tasya teleponnya ke Gorecho. 안녕하세요. Namuyok Tasya Deri입니다 gitu ya. Kalau misalnya Tasya nelpon ke bagian lain, 안녕하세요. 홍보팀 Tasya입니다 gitu ya. Silakan sebutkan nama PT-nya atau nama bagiannya dan nama jabatan teman-teman gitu ya. Gak apa-apa ya disebutin bagian nama 직급nya. 직급 itu pasti posisinya ya. 먼저 말하고 자기 이름을 말합니다. Kayak kita juga sama ya. Cuman kita tuh nggak, kalau misalnya telepon ke bagian lain kita nggak nyebutin sampai nama posisi kita ya. Betul nggak teman-teman? Selamat pagi, saya Tasya dari Humas gitu loh. Ada Mbak Risanya gitu loh. Kita pakainya pokoknya yang nggak Mbak, ya Bu, ya Pak, ya kan? Betul nggak teman-teman? Nah itulah yang membedakan bahasa Korea dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Korea itu penting untuk memanggil itu adalah kita mengetahui sikapnya, posisinya apa di kantor atau pekerjaannya. Ya kan? Contohnya Taka, ya kan? Kita kalau memanggil penulis di sini sebutnya apa ya, Robun? Cakanim. Enggak, iya kalau di Korea, kalau di Indonesia Ibu. Ibu doang kan ya pemaknul. Jadi misalnya ada launching bukunya yang terbaru gitu kan, bestseller, terus ada tanda tangan gitu, press conference gitu, kita kan manggilnya ibu penulis gitu kan, nggak mungkin nggak penulis Risma gitu kan. Apa yang menginspirasi Anda menulis buku ini, kan kita ngomong gitu, pasti ujung-ujungnya panggilnya Mbak, Bu, Pak gitu ya. Kita juga punya atasan gimana ya Robun? Punya di atasan gitu kan. Ya Robun juga manggil Sam kan sebenarnya kalau nggak ada Sam panggilnya apa? Bu kan? Iya, Bu.
Iya, nggak manggil Profesor Kyosunim, Bu dosen Mutia enggak gitu kan. Iya kan, justru kelihatan meledek kalau pakai Bu dosen kan. Nah, kalau di Korea tidak seperti itu. Yang wajib dipanggil adalah bukan namanya, tetapi jabatannya gitu ya, apa, atau pekerjaannya apa. Makanya agak sulit pada saat bertemu orang pertama kali, kalau kita udah jelas ketemu sama orang, mbak, kalau kelihatan mukanya muda, mbak, pulpennya jatuh mbak, gitu kan. Kalau di Korea kan paling ujungnya pakai Chogyo atau apa ya, Robun? Sensengnim. Jadi sensengnim itu artinya bukan hanya guru, tapi sebutan bisa kita pakai untuk memanggil orang yang baru pertama kali kita temui, gitu loh. Kalau misalnya ketemu kakek-kakek, kita boleh bilang haraboji, nggak apa-apa. Oh, haraboji, 괜찮아요. 할머니, adik. Tapi kalau misalnya usia kita bingung juga ya. ujung-ujungnya 저기요, 볼펜을 떨어뜨리셨어요, gitu. Atau kelihatannya, aduh kayak muda gimana, agak emeheo gitu ya, Rabun. Silakan panggil dengan 선생님. Apalagi pas terima telepon. Ada yang telepon nih, orang Korea. 여보세요, saya bilang, saya kan terimanya halo. Oh, 네, 여보세요? Oh, 네, 여보세요, gitu kan. Nah, saya juga nggak tahu kan yang nelfon saya. Oh, 실례지만 선생님이 누구시죠? Gitu. Anda, kita kan pasti bilangnya Anda siapa ya, gitu kan. Tapi kita nggak boleh pakai tangsin. Wajib kita pakainya, maksudnya kita nggak boleh pakai tangsin, kita harus pakai yang lain. Nah, di situ saya selalu pakai 실례지만 지금 전화하시는 분 누구시죠? 아니면 네, saya Mira예요, gitu. Nah, saya juga bingung kan, nggak mungkin manggil Miranim, juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi saya membiasakan itu dengan pakai 네, 선생님은 지금 어디에서 전화를 하신 거죠? gitu loh. Itu teman-teman ya, maksud saya yang ngerti ya. Gitu. 또한 다른 직원 자리에 없어서 그 직원 전화를 대신 받으면 대신 받았습니다. gitu ya. 연구개발팀 정은지입니다라고 말에 대신 받았음과 자신 이름을 알려야 합니다, gitu ya. Mungkin maksudnya gini, tadi kan Isumi, salah siapa tadi, Kim Suji Deri ya, Kim Suji Kwajang ya, yang dicari sama Indra Dream Nim siapa ya, Rabu? Kim Suji ya. Kim Suji 과장은 자리에 안 계십니다. 제가 대신 전화를 받았습니다. 제 이름, 저는 같은 부서에서 일하는 무티야 대리 대신 전화를 받았습니다. Gitu. Ya, 여러분, kita bisa menyebutkan diri kita siapa. Itu sebenarnya mannernya seperti itu di Korea kalau menelpon ya. Kita menggantikan orang yang, maksudnya yang ditelepon nggak ada, kita boleh urisin bunel kaca. Jadi maksudnya menyebutkan kita itu siapa di bagian itu. Itu ya, 여러분. 빨리 가야 되니까 알겠어요. Oke. 자, 여러분, berikutnya kita punya 그 8번 아니고 8과예요. berisik banget sih, saya pakai 2 soalnya. 잠시만요, 여러분. 여기까지 질문 있습니까? 질문 있어요? 있으면 이제 7과를 공부하도록 하겠습니다. 8과는 휴가에 대해서 휴가에 대한 거예요, 여러분. 휴가. jadi 여러분 8과를 배웠으면 여러분 무엇을 할 수 있을까요? 양식에 맞게 휴가 신청을 쓸 수 있어요. Nah, 여러분 kan kalau kerja nggak mungkin dong setahun, 2 tahun kerja tanpa libur. Kalau libur sebagai sawan atau sebagai hesawan atau sebagai jikwan apa ya, 여러분? Liburnya pegawai apa? Tasya, udah kelihatan mimiknya kenapa? Hyuga ya, 여러분 ya. Ya kan, 여러분? Kalau sekarang kan 여러분 banghak ya enggak? Iya enggak? 여러분 sekarang liburannya sebutannya banghak. Tapi kalau nanti teman-teman sudah jadi hesawon atau sudah jadi jikon, maka liburannya tidak bilang banghak, melainkan hyuga gitu ya. Atau kita kenal dengan sebutan cuti. Nah, jadi bab 8 ini adalah teman-teman tentang cuti apa saja sih yang ada di
perusahaan gitu ya. Umumnya sama teman-teman ya. Cuman sebutan cuti itu, sebutan jenis-jenis cuti itu dalam bahasa Korea apa saja sih? 이번 발과를 통해서 우리가 휴가의 종류를 알게 될 거예요, 여러분. 여러분 이제 발과를 공부하고 나서 물론 그 휴가의 종류를 잘 알게 되었고 이제 휴가를 신청할 수도 있을 거예요. 알겠어요? Ya, jadi sebenarnya sih nanti kalau teman-teman masuk perusahaan Korea tetap aja form cutinya itu pasti dalam Inyeoro ya kan, dalam bahasa Korea gitu. Tapi teman-teman kan perlu menjelaskan, kali aja teman-teman nanti jadi biso ya kan, kita nggak tahu, atau jadi tongyok ya kan, yang harus menjelaskan kepada atasan yang Korea gitu loh. Misalnya Tasya punya rekan namanya Mutia nggak bisa bahasa Korea, Mutia mau mengajukan cuti, terus form cutinya itu sudah sampai di meja atasan, lalu atasan nggak ngerti, nah Tasya harus menjelaskan dong, Sajangnim ini nanti kan form cutinya dalam bahasa Indonesia kan, Sajangnim dia ini mau cuti ini, Sajangnim gitu, atau Sajangnim atau Bujangnim gitu ya. 그래서 여러분 그 휴가 종류에 대해서 무조건 알아야 해요. 자, udah ngerti ya 여러분? Jadi target bab 8 itu apa ya 여러분? target pembelajaran apa? Jadi 여러분 setelah belajar bab 8 bisa apa ya 여러분? 시기에 맞춘 휴가 신청서를 쓸 수 있습니다. Nih, jadi teman-teman satu bisa bikin form cuti atau bisa ngasih tahu hal-hal terkait cuti kepada atasan 여러분 gitu ya. 휴가를 가려고 합니다. 자, 먼저 여러분은 휴가에 무엇을 합니까? 여러분은 지금 대학생이지만 한번 회사원이라고 생각하세요. 나는 회사원이에요. 나는 회사원이라면 휴가를 그러니까 가야 할 거 아니에요. 그죠? 휴가를 가야 해요. 근데 휴가에 무엇을 해요, 여러분? 휴가에 무엇을 할 거예요? 생각을 한번 상상을 해보세요. 무엇을 할 거예요, 여러분? 여행이요, 여행. 여행. 그럼. Jalan-jalan. 혼자 홀로 여행? 홀로 여행? 여행 sendirian? 홀로 여행? 불쌍해. 그러니까 다시야 여행 계획을 짜기 전에 먼저 나는 누구랑 여행 갈 건지, 홀로 여행이라면 재미없잖아요. 그래서 여행 계획을 짜기 전에 ya sebelum kita membuat rencana jalan-jalan, 무엇을 해야 해요? 나는 누구랑 가야 할지, 누구랑 가면 재미가 있을 건지, 재미있을지, 그쵸? 당연히 남자친구랑 같이 가면 재미있겠죠. 그래서 남자친구를 먼저 만들어서 여행 계획을 세워보세요. 알겠어요, 다시야? 네, 그래요. 자, 들어보세요. 여자는 휴가에 무엇을 할 거예요? 한번 들어보세요. 8번. 팔과 휴가 파트 1 여러분은 휴가에 무엇을 합니까? 듣고 맞는 것에 체크표 하십시오. 이번 여름에 좋은 계획이 있어요? 네, 이번 휴가에는 제주도에 갈 거예요. 누구하고 갈 거예요? 부모님하고 같이 갈 거예요. 다시 한번 듣겠습니다. 이번 여름에 좋은 계획이 있어요? 네, 이번 휴가에는 제주도에 갈 거예요. 누구하고 갈 거예요? 부모님하고 같이 갈 거예요. 네. 쉽죠? 어렵지 팔과. 않죠? 휴가 오. 파트 네. 그러면 남자하고 여자하고 대화를 하고 있죠?
남자는 여자에게 무엇을 물어봤어요? 휴가에 무엇을 먹으라. 네, 네, 휴가 때 무엇을 할 거예요? 좋은 계획이 있어요? 물어봤는데 여자는 어떻게 대답했어요? 제주도에 맞아요, 제주도에 갈 거예요. 갈 거예요. 혼자 갈 거예요. 아니요. 그러면요. 부모님하고 같이 갈 거예요. 재미있어요. 부모님 같이 갈 거예요. 재미있어요. 조금요. 여러분 지금 이미 뭐라고 해야 되나? 성인이니까 그죠? 아무래도 네. 부모님이랑 같이 안 가고 싶어 할 거예요. 그죠? 네. 그래요. 그 내자는 제주도에 있었죠. 제주도는 어떤지 1분만 좀 이야기해 줄 수 있어요? 우리도 알고 싶어서 그죠? 여러분 제주도는 알죠? 제주도는 알지만 그래도 안 가봤잖아요. 가본 사람한테 제주도가 어떤지 한번 이야기해 달라고 해볼까요? 네네. 네. 얘기해 주세요. 한국어로 해야 되나요? 내자. 해야 되나요? 뭐라고? 한국어로 해야 되나요? 네, 그럼 궁금해서. 아주 천천히. 그래요. 천천히. 내자 너무 잘하니까 말이 바르거든. 네. 천천히 해주세요. 선생님, 친구들은 알아들을 수 있게. 네, 1분 안 넘게 하도록 네, 할게요. 알겠어요. 일단 제주도는 아주 조용하고 복잡하지도 않고 여러분 ini audio ya, jadi harus dicatat ya. Ini audio yang berbicara 그래요. 조용하고 그래요. 조용하고 사람도 별로 없고 복잡하지도 않고 약간 공기를 이제 들이마시면서 산책을 하면 엄청 좋은 환경이라고 해야 되나요? 산책하기에 좋은 산책을 거? 하기에 좋은 환경. 그래요? 네, 네. 네. 그래서 맨날 11시, 밤 11시, 12시 나와가지고 밤 11시요? 네. 무슨 여자 이렇게 밤 늦게 가는 거야? 여러분, dia 밤 11시 apa namanya 집을 나가요? coba. 밤 11시. 왜냐면 그때 그 전까지는 공부 열심히 해가지고 그냥 이제 머리도 식히려고 해서 그래요. 네, 발음을 머리 쓸 식히려고 겸. 네, 셀 겸 하고 이제 운동도 할 겸 해서 산책을 많이 자주 나왔어요 그때. 그래요. 그것도 체중도 심하지는 않고 버스 그런 약간 편리 시설도 잘 되어 있기 때문에 엄청 좋았어요. 진짜 시설이 잘 돼 있어요? 진짜 잘 되어 있고 발달이 된 것 같아요. 버스도 빠르고 되고 버스도 빠르고. 네. 그래서 몇 분 정도 기다렸어요? 버스가 올 때까지? 그거는 정해져 있어요. 시간이. 맞아요. 시간표가 5분 있는데 간격? 네. 5분은 아니고 그때는 놀랐던 게 충격했던 게 그 뭐지? 정각이에요. 바로 약간 네, 제가 만약에 그 시간표가 적혀 있던 거는 뭐 11시라고 하면은 11시 딱 와요. 버스가. 그렇죠. 지각하지도 않고 그래서 충격이었어요. 저한테도 이렇게 그래, 아주 되면. 정확하죠. 네. 그래요. 그래, 그게 한번 맞아요. 네, 외국인이 한국에 갈 때 제주든 서울이든 하여튼 그 한국에 가면 그게 원래 무조건 놀랄 부분이 바로 그거예요. 맞아요. 모든 게 다 정확해요. 맞아요. 그래요, 여러분. 여러분 알아들었죠? 제주도는 어떤 곳일까요? 아까 내자가 어떻게 이야기했어요, 여러분? 조용하고 사람이 별로 없고 그런데 공기가 맑아요, 그렇죠? 공기가 맑아서 산책하기에 좋은 곳. Jadi tempat yang bagus ya untuk jalan apa ya untuknya apa ya 여러분 산책하다 jalan-jalan di taman lah gitu ya karena memang masih bagus sekali 공기 맑아서 그래요. 뭐 사람이 많이 없지만 그래도 좋은 곳이 아주 가볼 만한 곳들이 많아요.
맞아요. 그래요. 선생님 2015년 오. 네, 갔었던 것 같아요. 제주도에. 그래서 인도네시아에서 손님이 와서 Muyokbu 알아요, 여러분? Muyokbu. Jadi salah satu dirjen perdagangan itu lagi jalan-jalan ke Korea terus minta sampai Jeju gitu loh. 그래서 선생님 이분들을 모셔가는데 그래서 그분들 덕분에 선생님도 제주도를 알게 되었고 제주도에서 체험도 많이 했었어요. 만약에 이분들이 같이 가자고 하지 않으셨으면 지금까지 제주도가 어떤 곳인지 아직 많이 모르고 있었을 거예요, 여러분. 제주도 한번 가보세요. 근데 예전에 비해서 엄청 많이 달라졌을 거예요. 선생님 다시 가보시면. 그럼요. 지금 몇 년이나 지났는데 지금 네, 2021년이잖아요. 네. 21년 그럼 6년 지났잖아요. 네. 그럼 당연히 사람도 변했는데 도시가 안 변했겠어요. 그렇죠. 그래요. 그럼 여러분 돈을 잘 모아갖고 바히라 같이 서울도 가보고 서울 가본 다음에 제주도로 넘어가세요. 제주도 꼭 가야 해요, 여러분. 인도네시아 사람들은 제주도가 말리라고 말리와 좀 비슷한 섬이라고 생각했는데 선생님 그렇게 생각하지 않거든요. 그쵸, 네자? 네, 맞아요, 말리는 맞아요. 이제 너무 사람이 많고 예쁘지는 않아요. 선생님도 맞아요. 발리 가봤으니까 이렇게 말할 수는 있는데 근데 제주는 아직 오염된 자연이, 네. 그렇죠. 완전 자연이에요. Jadi masih 오염되다, masih belum banyak yang terpolusi ya. 오염된 지역이나 뭐 구역이 많지 않아요. 네, 알겠어요. 자, 우리 왠지 둘이서 이야기를 하고 있는 것 같아서 여기까지만 그만 이야기할게요. 자, 그러면 질문 대답해 주세요. 여자는 제주도에 갈 겁니다. 맞아요? 맞아요, 쌤. 네. 띵. 여자는 혼자 휴가를 갈 겁니까? 아닙니다. 아니요. 부모님이랑 같이 갈 거예요. 알겠어요. 자, 여러분 휴가에 대해서 잠깐 이야기를 알아볼까요? 잠깐 아니고 잘 알아봐야 돼요. 여름 휴가 itu apa ya, 여러분? Jadi teman-teman itu yang perlu tahu kalau di perusahaan ada cuti yang diatur oleh pemerintah. Ya, 여러분 ya, ada cuti yang diatur oleh pemerintah, ada cuti yang ini kita disebutnya dengan bobjong 휴가. Jadi ini cuti yang wajib, nggak boleh nggak dilaksanakan oleh satu perusahaan, ada yang disebut dengan 약정 휴가. 약정 휴가 ini berarti cuti yang memang diatur oleh perusahaan. Kalau ini cuti yang diatur oleh pemerintah. Jadi di sini harus yugup deda ini harus dibayar. Kalau ini boleh mugep, boleh yugup. Jadi maksudnya di sini adalah kalau cuti yang diatur oleh perusahaan boleh cutinya dibayar, boleh jadi selama cuti masih dihitung gaji, boleh selama cuti tidak dihitung gaji. Jadi misalnya ada cuti haid gitu ya, Rebun. Cuti haid itu ada ya, Rebun. Namanya 생리 휴가. Tapi ini sebenarnya nggak ada dalam peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah itu yuganya apa ya, Rebun? Chulsan yuga. Chulsan yuga itu artinya cuti hamil ini wajib. Nggak boleh sama pegawai yang hamil itu nggak boleh dikasih cuti, nggak boleh cuti itu nanti perusahaannya dapat penalti gitu atau kalau kita bilang dapat hukuman dari pemerintah. Ya, jadi salah satu contoh cuti yang dari pemerintah itu namanya chulsan yuga atau cuti hamil atau cuti lahir gitu ya, Rebun ya. Nggak ada cuti hamil, cuti lahir kali ya. Cuti lahir, nah ini wajib dibayar. 유급 되어야 해요. 회사에서 무조건 유급을 해야 해요. Gitu ya, Rebun. Tapi ada juga cuti yang tidak diatur pemerintah, contohnya karena kan tidak semua wanita perempuan itu kalau lagi haid sakitnya enggak. Ada yang sakit banget dan dia bisa mengajukan cuti 1 hari. Tapi ini bergantung
peraturan perusahaannya. Jadi nanti pas tanda tangan kontrak, Tasya misalnya masuk ke Namuyok. Namuyok itu punya peraturan seperti apa? Cuti yang diizinkan itu apa saja? Cuti yang diperbolehkan apa saja? Cuti yang diperbolehkan tapi tidak dibayar itu apa saja? Tasya itu akan baca kontraknya. Gelokeak. Gelokeak itu surat perjanjian ya, surat perjanjian kerjanya. Tasya akan baca sebelum Tasya tanda tangan. Nah, ternyata dilihat di situ Sengni Yuga itu ternyata mugep tidak gitu loh. Mugep tidak berarti tidak dibayarkan. Jadi kalau mau cuti berarti kan mereka tetap ya walaupun gajinya bulanan, misalnya taruh gajinya 2.500.000. Tapi satu hari itu 1 jamnya sebenarnya ini 2.500.000 adalah akumulasi dari sejamnya berapa. Gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya Tasya mengajukan cuti haid, nah itu akan dipotong 1 harinya. Jadi 30 hari ya kan 25 lah ya. Kita kan Sabtu Minggu nggak kerja kan. Oil J gemuk. Jadi kalau 25 hari Natasha misalnya haidnya misalnya 1 hari izin haid, hari pertama kan sakit biasanya ya 24, maka 1 hari jangan kaget nanti pas digaji ada perubahan bukan 2,5 menjadi misalnya 2.459 gitu, berkurangnya berapa tergantung nanti sigepnya itu per jamnya itu berapa akan dikali berapa hari gitu ya, berapa jam sehari dikali 25 hari gitu loh. Nah, tapi ada juga perusahaan yang sebenarnya, aduh dia cuma cuti 1 hari nggak apa-apa lah, tetap dibayar. Jadi itu keputusan dari peraturan, maksudnya itu peraturan perusahaan ya perusahaan punya kebijakan sendiri gitu ya. Kenapa dia harus membayar atau tidak membayar? Umumnya kalau perusahaan besar ya Robun ya, kalau perusahaan namanya Daegiop kan ya Robun ada Daegiop, Junggiop, ya kan, Junggiop sama Sogiop gitu ya. Jadi ada enterprise besar, menengah sama medium, ini small, medium, large gitu ya. Tapi kalau setingkat Samsung itu sebutnya Daegiop. Kalau Samsung itu ini dibayar teman-teman, tetap dibayar. Bahkan pengalaman saya kerja di Samsung Elektronik di Cikarang, kita tetap haid masuk nggak apa-apa. Tapi pas kita sakit kita boleh ke kliniknya terus dikasih obat 2 jam 3 jam kita tidur nggak apa-apa ya gitu loh. Nah segitu bagusnya yang namanya kebijakan di perusahaan besar. Tapi kalau di perusahaan kecil biasanya sajangnya itu banyak yang nakal. Dia tidak akan memperbolehkan kayak gini. Orangnya itu Anda coy Robin, Anda juga itu bodoh amat gitu. Nggak apa kalau kita bilangnya nggak mengasihi gitu loh. Jadi kalau Sengni juga ya kalau kamu ngajuin cuti ini saya nggak bayar ya 1 harinya gitu loh. Gitu kan. Sementara sejamnya itu kan mereka sekarang standar kalau nggak salah ya, sejam itu 8.000 apa 9.000 gitu ya Robun. Sebenarnya saya nggak salah ya. Belum lihat peraturan terbarunya 8.000 9.000. Kalau dikali 9 jam berapa ya kan? Kerja itu berapa ya? 9 to 5 itu berapa ya? 8 jam ya. 8 ke 9 aja dia udah kurang berapa? 8 ke 9 berapa sih Robun? 72 ya? 72. Kan lumayan 72.000-nya kehilangan gitu loh. 72.000 di Korea ini bisa buat hidup 4 hari ya Robun. Bisa betul ya? 5 hari irit-iritnya gitu loh. Buat makannya bisa berapa hari gitu kan. Sayang dong ya Robun gitu loh. Tapi balik lagi, jadi Yakjong juga itu artinya cuti yang diatur perusahaan sama Bopjong juga ini cuti yang diatur oleh pemerintah. Kalau ini semua perusahaan mau besar, mau Daegiop, Junggiop, Sogiop, Sangguan opsi, mujakkon, juga harus bayar. Gitu ya. Jadi itu disebut dengan cuti dari pemerintah. Nah, yang pertama Yorem Hyuga itu, Yorem Hyuga itu ternyata ya Robun masuk ke dalam Yakjong Hyuga. Ini masuk ke dalam cuti yang diatur oleh perusahaan. Karena ini kan cuti liburan jadi cuti panas ya, liburan musim panas. Umumnya di Korea itu 3 sampai 4 hari. Atau bahkan ada 2 sampai 3 hari gitu ya. Atau bahkan ada yang enggak ada. Biasanya kalau enggak ada kenapa? Dia itu tingkat pesanannya tinggi. Mungkin perusahaan kecil gitu ya, perusahaan kecil yang menjadi pemasok buat perusahaan besar. Misalnya dia biasa bikin mur tahu ya Robun, mur atau baut gitu ya. Mur atau baut buat si mobilnya Samsung gitu kan. Itu kan harus terus masuk ya Robun. Jadi nggak ada libur gitu loh.
Bahkan pada saat Yorem juga lagi panas-panasnya, biasanya panasnya itu di bulan Juli 15 ke atas itu lagi panas-panasnya, mereka nggak ada libur. Kalau di beberapa perusahaan di Korea itu mereka meliburkan 3 hari sampai 4 hari, bahkan ngasih sudang lagi ya Robun, ngasih uang bonus gitu ya, 50.000 gitu kepada pegawainya gitu ya Robun. Tapi kalau memang dia perusahaannya yang pesanannya tidak tinggi gitu, tapi kalau pesanan yang tinggi dia tidak akan menerapkan Hyurum juga. Jadi ini sangat apa ya Robun, kalau kita bilang adjustable apa ya, maksudnya bergantung gitu loh. Kadang-kadang tahun ini boleh ada Hyurum juga, ada enggak, bergantung dia pesanannya tinggi atau tidak gitu. Ya, Yorobun ngerti ya. Terus ada juga Gyeongjo Hyuga. Gyeongjo Hyuga ini juga sama, Yakjong Giop, maaf Yorobun, Yakjong Hyuga. Jadi ini cuti yang diatur oleh perusahaan. Gyeongjo ini adalah dari kata Gyeongsa. Gyeongsa itu artinya hal baik, Jo itu dari Josang atau kematian ya Yorobun ya. Jadi kalau cuti yang mana diajukan pada saat ada perayaan di keluarga atau apa ya Robun? Josang. Tadi saya bilang apa? Duka ya, ada duka di keluarga. Gitu. Misalnya 우리 가족들 중에 뭐 어떤 사람이 gitu kan, 뭐 친척이 돌아가셨어요. misalnya 삼촌이 돌아가셨어요. gitu kan, 엄마가 돌아가셨어요. itu 여러분 휴가를 낼 수 있어요. Oke. Tiba-tiba misalnya malam-malam 전화해요 gitu kan, 네, 저희 할아버지가 돌아가셔 가지고 제가 내일 못할 apa ya 여러분 출근 못할 것 같아요. 과장님 죄송해요 gitu kan. Nah, ini kan harusnya ngajuin form cuti dulu dong ya Rebun, tapi karena yang mendadak masa orang meninggal direncanakan, nggak mungkin dong gitu kan. Ini biasanya diizinkan dulu, tinggal nanti diisi form cutinya gitu ya Rebun, masih bisa seperti itu ya kalau hal-hal mendadak. Tapi kalau misalnya Gyeongsa itu biasanya apa, ada Kyoronsi gitu kan ya. Apalagi ya Rebun misalnya selain Kyoronsi. Nah, Kyoronsik juga kan hari Sabtu Minggu ya. Mungkin yang Kyoron itu adalah ya apa tang sajanya yang bersangkutan sendiri, jigonnya sendiri gitu ya. Biasanya karena kan kalau lagi menikah itu kan nggak mungkin ya Robun. Apa misalnya yang menikah saudara nggak mungkin biasanya hari biasa, pasti hari Minggu gitu kan. Tapi dia akan mengajukan cuti di hari biasa kalau dia yang menikah, ya kan? Nikahnya hari Minggu, masa Sabtu Minggunya nggak mau honeymoon, ya nggak? Masa hari biasanya nggak honeymoon, ya nggak ya, Rebun? Ngerti ya sampai sini ya? Berikutnya ada Yoncha Hyuga. Nah, kalau ini pemerintah ya, Rebun. Ini namanya Bokjong Hyuga. Jadi ini cuti yang diatur pemerintah. Ini cuti yang kita dapat itu ya, Rebun, 15 hari. Kita dapatnya 15 hari. Ini pun ketentuannya beda-beda ya, Robun. Kan kadang ada pegawai teladan, ada pegawai tidak teladan. Maksud saya mengerti ya, teman-teman ya. Ada pegawai teladan, ada pegawai tidak teladan. Kalau misalnya pegawainya sering tidak masuk gitu ya, intinya 15 hari ini dalam setahun bisa didapat. Jadi ya, Robun, saya udah setahun kerja nih gitu kan. Ini kan baru bisa dapat cuti tahunan sebanyak 15 hari ya, Robun ya. Umumnya 15 hari atau 14 hari gitu ya. 15 hari di Korea, di Indonesia kayaknya sama ya, hitungannya jadi kayak 2 minggu, 2 weeks gitu. Nah, ini kalau ini dapat ya Robun bisa ngajuin kalau teman-teman udah Ilyon Miman itu udah pas 1 tahun atau Ilyon Isang. Jadi di sini maksudnya 11 bulan lah kurang lebih, 11 bulan sampai 12 bulan. Ilyon Miman itu tujuannya ya. Kalau Ilyon Isang baru teman-teman bisa mendapat si cuti ini gitu loh, 15 hari atau 14 hari. Gitu loh. Tapi kalau misalnya belum masih 10 bulan itu teman-teman nggak boleh cuti. Nggak boleh dapat cuti ini ya 14 hari, tapi boleh cuti ini ya kan, boleh cuti ini gitu kan ya. Masa nggak boleh, namanya orang tua misalnya ada bahala gitu kan, bahala gitu ya dan sebagainya. Itu juga baru bisa mengujikan kayak gitu ya. Termasuk juga si Chulsan Hyuga ini juga boleh diajukan kalau sudah 1 tahun. Makanya hati-hati pas menikah itu merencanakan, makanya kalau pas misalnya teman-teman misalnya baru nikah gitu kan, terus dapat kerja
itu akan mikir dulu, aduh saya nggak boleh hamil dulu nih karena kan belum 1 tahun, nanti tahu-tahu hamil nggak mungkin, yang ada saya disuruh berhenti gitu ya Rabun. Jadi di situ diaturnya gitu ya. Chulsan Hyuga ini juga masuk ke dalam Bokjong Hyuga, ini pun 45 hari ya Rabun. Sasib oil, di Korea juga sama. Jadi mau Chonhu, Chulsan Chon, Chulsan Hu, pokoknya 합쳐서 digabung 45 hari. Terserah mau 15 hari sebelum lahiran atau udahlah saya besok mau HPL gitu kan, besok Chulsan katanya Chulsan Yejongil gitu kan, misalnya besok waktu rencana lahirannya gitu kan, ya udah besok, mulai besok cutinya gitu, karena mereka lebih senang lama sih setelah ngurusnya dibandingkan lama sebelumnya, ya kan, karena justru yang capek itu adalah pas anaknya sudah lahir kan, harus ngurus ini dan sebagainya. Duh ya Robun, tak bayang deh ya Robun punya anak. Saya mau bayangin ya Robun kalau, aduh ya Robun kabar-kabarin ya kalau nikah terus punya anak, tapi jangan sendiri-sendiri aja. Gitu dan sebagainya ya Robun, ya sampai sini ngerti. Berikutnya kita punya namanya posang juga. Ini namanya cuti yang didapatkan gitu ya. Gimana ya Robun? Karena dia berhasil project gitu ya. Mungkin di setiap perusahaan itu kan ada project ya Robun, ya enggak? Project. Nah, projectnya itu 여러분 성공. 그래서 프로젝트 성공으로 저는 보상 휴가를 받았어요. 저는 보상 휴가를 받았어요. Ini juga bergantung dari peraturan perusahaan ya. 회사 규정에 따라 좀 다른데, jadi 어떤 회사에서는 뭐 5일 주고 어떤 회사는 그냥 3일만 주고 gitu. Ini semua ada di 계약서, ada di peraturan ada di Hesak Jujong, ada di perusahaan, di peraturan perusahaan, dan biasanya akan disebutkan di surat kontrak kerja. Jadi teman-teman akan menyetujui, jika menyetujui nanti nggak boleh ngomong apa-apa lagi, kamu sudah menandatangani. Nah, kalau di perusahaan lain kok 5 hari saya dapat tiket, apa cuma 3 hari? Udah baca belum keaksonya? Kamu kan yang udah tanda tanganin waktu IPSA gitu kan ya. Nanti ya teman-teman ya. Jadi posang hyuga itu adalah cuti yang didapatkan oleh seorang pegawai karena keberhasilannya gitu loh. Itu pun diatur banyaknya ya, dapat 3 hari, 5 hari gitu. Dan ini tetap dibayar ya. Ini tetap di yugup yo, masih dibayar gitu ya. Nah, udah ngerti ya Yorobun kurang lebih ya. Terus terakhir ada hyuga를 neda. hyuga를 neda itu artinya berarti mengajukan cuti. 여름 휴가를 냈어요. 병조 휴가를 냈어요. 연차 휴가를 냈어요. 출산 휴가를 냈어요. 포상 휴가를 냈어요. 냈어요nya itu bisa diganti dengan 신청해요. Jadi 신청하다 sama neda artinya sama ya Yorobun, apa? Mengajukan gitu. Kita sampai bab 8 sedikit aja kali ya. Kreo, kurang lebih gitu ya Yorobun ya. Ada lagi sih beberapa cuti yang lain, teman-teman bisa ini nanti saya sharing di, karena ini ada ujiannya terkait ini ya. 잠깐만요. Bekopa. Di sini bisa nggak ya saya copy pas begini? Oh nggak bisa ya ternyata. 다른 거는 있는데 여름 휴가, 경조 휴가 udah tadi teman. Ada lagi namanya 병가 여러분. Ini aja saya yang kasih tahu 병가. 병가를 내다. 병가 내다. Kira-kira ada yang bisa nangkep nggak maksudnya 병가 내다? Cuti apa yuk kira-kira 병가? Ada kata 병 di sini. Ini mengajukan cuti karena sakit ya Yorobun ya, 병가를 내다. Ini juga sebenarnya bukan bagian dari peraturan pemerintah gitu ya. Cuti yang diatur pemerintah itu cuma ini Yorobun, Chulsan Hyuga sama Yoncha Hyuga. Nah, 병가를 내다 ini artinya cuti ya, jadi 병 hyuga, jadi cuti yang diajukan karena sakit. Mungkin tiba-tiba dia harus operasi 3 hari gitu ya, diajukan, tapi ini bisa jadi tidak dibayar. Bergantung perusahaannya ya Yorobun ya. Jadi misalnya tiba-tiba saya harus operasi apa seminggu, nah seminggunya itulah dia tidak dibayar gitu loh. Tapi kalau perusahaan baik ya udah nggak apa-apa dibayar aja gitu loh. Itu pun tapi sudah diatur di awal perjanjian. Jadi jika kamu mengajukan cuti sakit
kami tidak bisa gitu membayar gitu ya Rabun ya. Tapi umumnya kalau namanya sakit kan standarnya 1 sampai 2 hari gitu ya Rabun ya. Ini masih dibayar kok sebenarnya, perusahaan itu nggak sekejam itu. Tapi kalau udah operasi terus recovery-nya itu yang nanti akan jadi pertimbangan khusus, biasanya teman-teman akan dipanggil sama Insabu. Insabu apa ya Rabun? Bagian personalia gitu kan, nanti dia bilang misalnya Mutia sakitnya udah kelamaan nih jadinya apa namanya kami potong berapa, tapi biasanya semuanya kebijakan perusahaan teman-teman nanti akan dibicarakan sama Insa Bujangnim-nya gitu kan, nanti dibicarakan lagi ke direktur gitu ya, biasanya pasti selalu ada apa kalau kita bilang ya Rabun, excuse gitu ya, ada masa Yangbo Opsoyo gitu ya. Kita sampai sini ya Rabun ya, habis itu yang satu lagi kita lanjut di minggu depan. 괜찮아요 여러분? 너무 지금 몇 시예요? 우리 몇 시 시작해요 여러분? 9시 시작하죠? 네. 시작했죠? 그러면 여기까지 여기까지 1번까지 할까? 1번, 2번까지 하고 나머지는 다음 주 이어서 하겠습니다. 자, 민수 씨는 보상 휴가를 받아서 기쁩니다. 보상 휴가예요, 여러분. hadiahnya coba. hadiahnya penghargaannya apa? Cuti. Tapi itu juga senang ya. Dia kan dia bisa istirahat, tapi dengan dibayar tetap gitu kan. Jadi si Minsu itu senang kenapa? Karena dapat hadiah cuti gitu ya. cuti hadiah, cuti reward. 자, 2번은요. 다음 달에 출산을 해서 출산, 네, 출산 휴가. 네, 출산 휴가를 낼 겁니다. 안아주면 동생 결혼식에 있어서 ayo apa tadi? Aduh, lupa lagi. 경조. Oh iya. 경사났네. 경사나다 itu artinya ada hal baik jadi dalam 다음 달 우리 가족에서 경사가 났어요. gitu kan. 우리 가족에서 경사가 났어요. 우리 달래미가 결혼하거든요. 결혼식을 올리거든요. gitu. 그래서 제가 다음 달 경조 휴가를 신청할 겁니다. gitu ya. 후원 과장은 작년에 가족들과 같이 바다로 여름 휴가. 여름 휴가. 네, 여름 휴가. Berapa tadi 여러분? 여름 휴가? 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari ini jadi ada yang dibayar ada yang tidak dibayar ya. Biasanya nggak dibayar teman-teman, tapi nanti dikasih bonus sama bosnya. Bonusnya berapa? Ya 50 ribuan, lumayan lah 50 ribu. Kadang-kadang gitu. Tapi ini kasusnya buat yang mohon maaf ya TKI atau kita sebutnya dengan PMI, sekarang sebutan TKI konotasinya terlalu buruk. Jadi sebut TKI itu teman-teman sekarang dengan pekerja migran Indonesia. Jadi kita tidak, tolong hindarkan kata TKI, silakan teman-teman pakai PMI. Nah, PMI ini biasanya di Korea kerjanya di Sogyo. Jadi mereka itu tidak ada yang bekerja di Daejunggyop, itu enggak ada ya Rabun. Mereka kerja itu selalu di Sogyo. Karena apa? Karena orang Korea udah nggak mau kerjanya yang sangat kotor di Sogyo. Jadi kerja susah, kerja berat, kerja bahaya, itu semua dari Wegugin Geloja. Dari semua buruh dari orang asing gitu ya. Kalau orang Koreanya sendiri kerjanya di Daegyeop sama Junggyop gitu ya. Nah, biasanya nanti bosnya ngasih ke para PMI ini 50.000, kadang-kadang ada yang baik 100.000 gitu loh. 네, 조금 더 할게요. 조금. Ini kan latihan saja kan, sebenarnya intinya ada di sini ya, 여름 휴가, 휴가, 연차 휴가, 출산 휴가. 여름 휴가 udah ini parole 휴가를 ada gitu kan. Karena musim panas itu mulai dari kapan? 여러분 7월, 8월이에요. 휴가, 여름. 휴가, 1번은요, 휴가? Yang mana ya, 여러분? cocokkan? 프로젝트가 잘 끝나서
다음 주 수요일에 연차. 프로젝트가 잘 끝나서 보상 휴가를 가다. 이 뭐야? 무슨 소리야? Ya, 일단 yang ini yang kelihatan aja ya Robot. 연차 휴가 연차. 다음 연차. 주 수요일에 연차를 휴가 내다. 출산 출산 다음 달부터 출산. 그래요. Ini ada yang salah tambah kurang ini teman-teman dia pasti posang. Oh, 그렇죠. Project 잘 끝나서 posang 휴가를 가다 gitu ya 여러분. Kayaknya tadi saya kelewatan ini apa namanya 여러분 tata bahasanya ya. Oh aneh nih. Ryogo hada ya 여러분 tahu lah ya. Ryogo hada artinya apa ya 여러분? Bermaksud ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang cuti jadi pada saat teman-teman mengatakan kan tadi memang pakai 신청서 juga kan ya. Hyuga 신청서 itu artinya formulir pengajuan cuti gitu ya. Tapi kan nanti tetap harus ngomong sama kwajangnim sama 여러분 상사 알죠? 상사 atasan. 상사 여러분 siapa? Yang paling atas dengan 여러분 misalnya 여러분 주임, berarti 여러분 harus ngomong sama kwajangnim. Dari itu sebenarnya jabatannya mirip-mirip sama juim. Tapi kalau pengajuan cuti teman-teman harus ngomongin sama kwajang. Gitu ya. Ini pengalaman kerja saya aja saya Robun. Jadi saya share. Alhamdulillahnya saya ada pengalaman kerja jadi bisa menjelaskan sedikit banyaknya sama ya Robun situasinya kayak gimana gitu ya. Jadi nanti tetap teman-teman memang harus juga 신청서 써야 되지만 그래도 과장님께 직접 말씀드려야 해요. 그래서 휴가를 내고 싶을 때 과장님께 말씀을 드릴 때는요. 어떻게 말해요? 사장님 저는 다음 달 결혼식을 올려요. 그래서 다음 달 apa ya 여러분 경조 휴가를 내려고 합니다. 경조 휴가를 내려고 합니다. atau 경조 휴가를 신청하려고 합니다. Ngerti ya 여러분 ya? Ini jadi kata bahasa yang teman-teman bisa pakai pada saat teman-teman ingin menyatakan atau mengajukan cuti. Jadi pas ngomong lisannya itu bisa dipakai kata bahasa ini. 여기까지 질문 있어요? 없어요 pasti 여러분 ya. Ini kan cuma ini aja ya 여러분 ya. 여기까지 해야 되는데 여러분. Tapi daripada sayang informasinya. Oke 여러분. Karena kan kita masih 5 bab ya. Jadi bab 7, 8, 9, 10 sampai 12 itu berapa bab ya 여러분? Pokoknya ini sampai UAS harus selesai ya 여러분 ya. Gitu loh. Jadi nanti saya akan percepat. Saya Rabun, kemarin kan kita belajar bab 7, ya kan? Saya ada jadi mulai semester ini. Jadi setelah UTS saya akan menerapkan nilai tugasnya itu kan nilainya kan 100 ya Rabun ya. Dengan porsinya itu saya bagi 20, 20, 20, 20, 20. Tapi di sini pertemuan 9, 10, 11, 12. Kita sampai berapa pertemuan lagi sih, Rebun? 13 sampai pertemuan 14 ya, Rebun ya? Baca yuk. Sisa berapa kali pertemuan ya, Rebun? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, Rebun? Iya kayaknya deh, saya lupa. Nggak Iya, tahu, ya. saya nggak. Coba lihat di coba lihat itu dong di akademi di web kuliah dong. Bentar, Sam. Sam juga sama-sama lihat ya di web kuliah itu kita sampai kan kelihatan tuh pertemuannya. Kadang-kadang Sam juga 15 Sam. sampai 15 ya. Oke, 15 itu sebenarnya review. Oke, sebentar ya. Oke, Sampai 15 gitu ya. Jadi ya. bisa jadi nanti 20-nya Sam kasih di sini. Pokoknya Sam akan ngambil porsinya 20 sehingga jadi 100. Tua, dapat, manem, jupan, lalu gitu kan. Entah ini 20-nya Sam kasih di pertemuan 10, entah 20-nya Sam kasih pertemuan
12, pokoknya sampai porsinya 100 Sam akan jalankan segini dan Sam miri alio juji anil koyo. Sam nggak akan kasih tahu lebih awal. Kayak hari ini Sam akan kasih karena pertemuan 9 kemarin bab 7-nya kita sudah selesai ya kan ya Robun tentang Hesa Senghol ya kan? Tentang Hesa Senghol betul nggak? Tentang Hesa Senghol sudah selesai Sam akan kasih ininya ya kalau kita bilang tuh buat penilaiannya teman-teman udah menguasai atau belum. Jadi nanti kalau ini udah terkumpul, saya nggak akan ngasih tugas tersendiri kayak kemarin kan saya menyuruh percakapan kan, saya nggak akan nyuruh kayak gitu ya kalau sudah terkumpul 20. Jadi saya sekarang akan ngambil 20 yang pertama. Saya Rabun ya, saya kasih waktu cuman 10 menit ya karena soalnya cuman 10. Jadi satu soal itu adalah berapa ya Rabun? 1 menit. Oke. Sam share ya Rabun, silakan kerjakan langsung nanti langsung disubmit. Di web kuliah, Sam. 아니, 지금 줄 거예요. 기다려봐요. 링 줄 보낼게요. Corbis 여기인가? Sebentar ya. Sam itu akan kasih 2. Jadi tolong kalau yang R1, R2 gitu ya. Ya Robun R1 atau berapa sih ya Robun? Saya R2, Sam. R3 sama R2 saya. R3 ya. Corbis tugas 2 R2. R2 berarti di sini R2 R3 ya Robun ya? Iya, Sam. Oke, R2 R3. Sam sharing yang R2 dulu ya. Sam sharing yang R2 dulu, jangan lupa tulis nama. Tulis nama, Irem. Oke, Irem langsung berubah ya. Tugas 2, tugas 3 di sini nama. Irem. Oke. Sam share yang R2 dulu ya. Silakan yang R2 sekali lagi ya, tolong be aware, jangan salah kamar. Oke. Silakan dibuka di chattingnya. Ini untuk R2. Saya tulis dulu ya. Ini untuk R2. Tuh. Lalu ini untuk R3. Silakan dikerjakan ya, Robun. Nah, ini R3. R3 kayak nama mobil ya. Mana sih? Oh, ini dia. Nah, yuk dikerjakan sampai jam 12 ya, jam salah. Maksudnya sampai jam 11 ya. Sudah kebuka semua? Jangan salah kolom ya Robun. 이름 쓰지 마세요. 이름 쓰는 거 잊지 마세요. Yang bawahnya itu kan ada bab 10 ya Robun ya. Itu ditanggalkan saja ya Robun ya karena kita belum selesai. Jadi kalau teman-teman sudah kerjakan sampai nomor 10, langsung submit. Langsung submit aja ya. Oke ya Robun? Yang nanti ada tulisan bab 10 jangan dikerjakan ya. Karena belum selesai. Nanti teman-teman nggak ngerti, daripada jawab salah terus nggak dapat poin.
waktunya tinggal 5 menit lagi ya, 여러분. 5분 남았습니다. Internet saya jelek jadinya kayaknya ke ini deh, Sam. Ke submit Nggak ke sendiri. submit. Ke submit sendiri gitu deh, Sam, kayaknya. Cinca, 잠깐만. Mau dihapus atau gimana? Atau mau gitu aja? Nggak tahu sih, kayak belum selesai saya juga. Ini waktunya R3. emang tinggal 5 menit, Sam. R berapa? R3. Nesa? R3. Ya. Ini tadi ke submit sendiri apa gimana, saya nggak tahu, tiba-tiba hilang aja. R3. Nesa. Oh, Nesa udah. Nesa mau saya liatin. Apa mau ulang lagi? Masih inget nggak jawabannya? Basi kayaknya. Sam, waktunya tambahin, Sam. Aras berapa menit? 10 menit lagi, saya baca Aras lama. sampai Iya, 11 Sam. 10 ya. Cepat, Sam. Tambahin waktu dong. Nggak kuat 5 menit. Iya, Sam. Sam, Lagi jadi saya sambil gimana, jualan Sam? ikan sih. Saya sambil jualan, Sam. Bentar ya, Neza udah sampai mana tuh? Sebentar saya lihat ya. Kayaknya ini nomor berapa ya? Sebentar Neza ya. Tua gapat manam jupan lan lu. Neza, kamu sampai kamu udah selesai itu. Ah, udah Yang selesai. bawahnya jangan dikerjain lagi kan saya bilang. Walaupun Tadi kerjakannya gereset-gereset sampai bab suaranya. 9 aja. Ah, Kan gitu ada- nih, kan suaranya ada- nggak kedengeran, Sam. Kan ada keterangan tuh. Kan ada keterangan di bawahnya kan. Bab 9, bab 10. Neza mah kerajinan atuh haji marah yo ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Oke, alhamdulillah. Ya Rabun, tulisan minggu 10 bab 8 20 poin itu nanti karena belum selesai. Nanti saya yang dikerjain tapi salah karena saya belum ngejelasin ya. Nih. Nih. Jadi udah ya Neza ya, pakai itu aja ya. Iya, Sam. Oke, saya Rabun kerjakan, saya kasih waktu sampai 11.10 ya. Gimana? Oke, 11.10. Neza kalau udah selesai mau keluar kinsan ayo, nagato Tio. Alhamdulillah. Oke, Sam. Alhamdulillah. Nih, Sam, maaf, saya mau nanya. Tadi kerjainnya sampai bab berapa, Sam? itu kan ada bab 9 aja, di bawahnya kan ada bab 10. Saya semua masukin bab 9 10 doang kok di situ. Bab 10-nya minggu depan aja atau minggu nantilah, saya juga masih belum tahu kapan akan kasih bab 10-nya. Teman-teman kerja ini bab yang bab 10 deh tuh. Pertemuan 10 gitu ya. Mbak yang pokoknya udah selesai sampai nomor 10 kan? Kalau udah selesai sampai nomor 10 udah stop di situ aja. Oke, Sam. Makasih, Sam.